नमस्कार दर्शक बंधु पुणी एक नुआ भिडियो स्वागत केमिति अच्छंती भलरे थिबे बोली मोर आशा मु पूरा बिंदास रे अच्छी। तो निर्वाचन परे मु वीडियो बनै नथिले निर्वाचन परे एटा मु फर्स्ट टाइम वीडियो बनाउछि। तो बीजेपी जितिला समस्ते जानिछंती ओडिसा रे एथरो बीजेपी सरकार आसीबो परिवर्तन चाहुथिले जनता तो परिवर्तन हैला। तो एबे जणा पड़िबो बीजेपी जो ग्यारंटी देछि सेगुडा प्रकृत रे सेगुडा करूछि कि नाइ एबे जणा पड़िबो। काहेकि ना बीजेडी सरकार तो 25 वर्ष शासन कला आमे माने देखि आसिलु कोन सब डेवलप हेछि कोन सब हेइनी। बीजेपी सरकार ए जो 5 वर्ष से शासन भार नब या परे जणा पड़िबो 5 वर्ष भितर से केते काम करि परछि केते काम करू नाही। ग्राउंड लेवल रे किंबा गां लेवल कथा जदि आमे कहिबा तो गां लेवल रे जदि 5 वर्ष भितर किछि काम हैला मु निश्चित रूप रे वीडियो माध्यम रे जणैबी बीजेपी सरकार एई सब काम करूछि। आउ जदि टाउन एरिया रे जो सब काम होबो सेगुडा हुए तो मु जानि परिबी नाही, किंतु मु गां रे बसवास करूछि गां कथा मु भलो से कहि परिबी कोन सब काम हेइछि कोन सब काम हेइनी। तो परिवर्तन निश्चित रूप रे दरकार सब क्षेत्र रे परिवर्तन हेले ही जणा पड़िबो किए भलो किए खराब। एबे बीजेपी सरकार आसिला एबे आमे जानि परिबा ये केते दूर काम करूछि। जदि ये काम करिवो नाही 5 वर्ष भितरे भलो तेबे पुणी थरे हेइ पारे आमे बीजेडी को चांस दबा किंबा कांग्रेस अछि कांग्रेस को चांस दबा। किंतु जदि भलो कला हुए तो बीजेडी भलिया या को मध्य आउ 5 वर्ष चांस दबा सेडा परवर्ती समयर कथा। जदि भलो हैला तो से तिष्ठिबो जदि भलो न होबो एटी तिष्ठिबो नाही। तेणु कहा को भी अंडर एस्टिमेट करिया कथा नहे। मयूरभंज बासी को आगे नेता माने भाबुथिले बोधे टंका रे बिक्री हेइ जिवे पैसा दे देले एमाने आखि बुझी की भोट दे देबे नाही, सेमिति बिल्कुल हेइ नाही एथरो। काहे कि ना टंका दिया हेछि बीजेडी वाला भी बांटीछि बीजेपी वाला भी बांटीछि, किंतु हेले मध्य किछि फरक पड़ी नाही। बीजेपी रे देइछंती समस्ते भोट एमपी भी बीजेपी जीतिछि एमएलए मध्य प्राय तो बीजेपी ही जीतिछंती बीजेडी वाला हारी जाइछंती टंका बांटीछंती बीजेडी वाला हेले मध्य किछि काम कला नाही। लोक माने जदि थरे निष्पत्ति नेइछंती आमे सरकार चेंज करिबु आउ चेंज ही करे कि से माने रहिबे फाइनली चेंज हे जाइछि। सेथि पई जनता एबे खुशी रे अछंती काहे कि ना से माने चेंज चाहुथिले परिवर्तन चाहुथिले। जदि भविष्यत रे किछि असुविधा हुए ए बीजेपी सरकार को नै के तेबे लोक माने निश्चित रूप रे डिसाइड करिवे नै एई सरकार को चेंज करके आ गुटे सरकार को रखिबा। तो ए बढिया कथा पूर्वरु मु बीजेडी सरकार विरुद्ध रे बहुत किछि कहिछि। सरकार विरुद्ध रे मु कहिनी, विशेष करी मु पांड्यान को विरुद्ध रे कहिथिली जो से चारियाडे जाउथिले प्रचार करूथिले। एइथि पई कहुथिली जो सबु से काम करूथिले सेगुडा प्रकृत रे काम हो नथिला, खाली बाट मराण होउथिला आउ पैसा सब कुआडे उडी जाउथिला तांकु ही जणा। जेमिति कि 5T कथा कहंतु कलर बळी दबा कथा कहंतु स्कूल घरे किंबा ए जो लक्ष्मी बस कथा कहंतु किंबा बैग कथा कहंतु किंबा ए जो प्रोग्राम गुडा जो एग्जाम टाइम रे हला प्लस 2 पिला मानकर प्रोग्राम एगुडा रे कम टंका खर्च होइछि ना, सबु टंका कुआडे गला सबु टंका तांको पाखकु पळेछि आउ काम किछि हेइ नाही। सेइथि पई तो बीजेडी हारिला परे पांड्यानकर देखा नाही पांड्यानकर देखा नाही। एठी एबे सब बुझाबुझी करूछंती हमर जो मुख्यमंत्री थिले नवीन पटनायक से ही एका एबे पांड्यानकर देखा नाही। आगे केमिति होतिला जोठी सभा हेले भी पांड्यान जोठी जहा हेले भी पांड्यान सबु बेले आगरे कैमरा आगरे पांड्यान, किंतु एबे एबे कुआडे गले पांड्यान। से गोटे न्यूज रे बाहरी थिला से दिल्ली पळेइछंती कोन करूछंती तांकु जणा सेपटे ओएस करूछंती ना बीजेपी दल रे मिसिबा पई जाइछंती ना आउ कोन भितरे भितरे कारबार करिया पई जाइछंती तांकु ही जणा। एठी बीजेडी हारी गला कम से कम सोशल मीडिया को आसिकी किछि कहिबा कथा किंबा तांको नेता तांकर जो विधायक माने जो माने जीति छंती तांको सहित आलोचना करिया कथा ही सेगुडा किछि करिवार नाही कुआडे फेरार हेइछंती तांकु ही जणा। प्रकृत रे कहिबा को गले बीजेडी प्रति तांकर भलो पाइबा नाही, सेइथि पई बीजेडी हारी गला से कुआडे पळे गले। जदि जीति थांते से फ्रंट रे आसिकी भाषण मारी थांते भाषण बाज करिया को तांको भलो लागे से सेतरे पूरा मास्टरमाइंड। किंतु ए जो हारी गला परे केमिति हारुआ पार्टी आउ थरे जीतिबो से सिस्टम नाइ काहा को बुझेइबार नाइ से कुआडे फेरी गले माने पूरा फेरार हे गले। हेइ पारे तमिलनाडु से दिल्ली बाटो देखि तमिलनाडु पळेइबे से कहिथिले मु राजनीति रु सन्यासी नै जीवी जदि बीजेडी हारिला
ହେଇପାରେ ସେଇଟା ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କହିଦେଇଛି ଏବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେବାଟା ବେଟର। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନ ନେଇକି ବି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ତ ଆଉ କେହି ଚାନ୍ସ ଦେବେ ନାହିଁ ନା। ସେ ଯଦି ଜିତିଥାନ୍ତେ, ଯଦି ବିଜେଡି ଟିମ୍ ଜିତିଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଇଥାନ୍ତା, ପୁଣି ସେ ଲିଡରସିପ୍ କରିଥାନ୍ତେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଆଉ ସବୁ ଟଙ୍କା ପୁଣି ଖାଇଥାନ୍ତେ, ପୁରା ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଲାଷ୍ଟରେ ତାମିଲନାଡୁ ପଳେଇଥାନ୍ତେ। ଏବେ ହାରିଗଲେ। କେବଳ ସାଧାରଣ ଜନତା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଇଁ ହିଁ ବିଜେଡି ସରକାର ହାରିଛି। ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ହାରିଛି। ମୁଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଭୋଟ ଦେଇନାହିଁ। ଆଗରୁ ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଭୋଟ ଦେଉଥିଲି, ଏଇ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଇଁ ମୁଁ ଭୋଟ ଦେଲି ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡିଆନର କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଲି ନାହିଁ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ମୋ ଭଳିଆ ବହୁତ ଲୋକ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନ ନଥାନ୍ତେ, ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଥାନ୍ତେ, ନବୀନଙ୍କ ମୁହଁ ଚାହିଁ ସମସ୍ତେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଭୋଟ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନ ନଥାନ୍ତେ। ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆସିକି ଭୁଲ କରିଦେଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା କାଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବେ କି, ସବୁଥିରେ ତ ପାଣ୍ଡିଆନ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଦେଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଡର ଥିଲା ଯଦି ଆମେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଭୋଟ ଦେଇଦେବୁ ତେବେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବେ। ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାକୁ ମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଶାସନ ଚଳେଇବେ ସବୁ ପାଣ୍ଡିଆନ। ସେଇଥିପାଇଁ କେହି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଭୋଟ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟକୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ, ଆମ ଏରିଆରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ତ ବିଜେଡ଼ି ବାଲା କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ, ତ ଡେଭଲପ୍ କଥା ବି ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ତ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ବିଜେପି ବାଲାଙ୍କୁ, ତ ସେମାନେ ଆସିକି ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ ଆମ ଏରିଆ। ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ୟା ଉପରେ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ବିଜେପି ଟିମ୍ ପାଇଁ, ବିଜେପି ପାର୍ଟି ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ଆସିକି ଭଲ ଭାବରେ ଆମ ଏରିଆକୁ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ, କ'ଣ ସବୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଇନି ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସେମିତି ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ, ତେବେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ କହିଲି ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ସୁଧିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ଜିତିଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ଭରସା କରିଛୁ, ଭୋଟ ଦେଇଛୁ। ଆପଣମାନେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଭଲସେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ, ପୁଣି ଥରେ ଜିତେଇବୁ। ଆଉ ଯଦି କାମ କରିବେ ନାହିଁ, ଆମର ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖିବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୋଧିପାରିବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି କିଛି କାମ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, 5 ବର୍ଷ ବେଳକୁ, ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବ ବେଳକୁ ଆମେ ପ୍ରବଳ ଶୋଧିବୁ। ଆଉ ଭୋଟ ବି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଆଉ ପୁରା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁନିଆ କଥା କହିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଗାଁ ଗହଳି ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଗରିବ ଲୋକ, ଘର ଦରକାର ହେଲେ ଘର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ ରାସ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନାହିଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦରଦାମ ଟିକେ କମାନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦରଦାମ ବଢ଼ିଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ କମେଇଲେ ଭଲ ହେବ। ୟା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯିଏ ବି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବ, ଆପଣମାନେ ଭଲ କି ଲୋକାଲ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ମାନେ ଲୋକାଲ ମିନ୍ସ ଗାଁ ଗହଳି କଥା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଜୁକେସନ୍ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ, ପିଲାମାନେ କେମିତି ଚାକିରି କରିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପୁରା ବେକାର ହେଇକି ଅଛି। ତ ସେ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ। ନମସ୍କାର।